was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Jesus has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Mtoto ama upandaho utuka upandalea na unatua kachi ikonimu kolua ni muivulingi igoi au sui nogo ikonimu igoya undu rongona edona nogo sabangu ina sore dakini tangarare kopitu moagoe milaikri wani kase sore dakini tangarare kopitu moagoe milaikri wani kase. Oh my dear, remember me, new number low here, try calling me. You blow aside, me like suicide. Ducky without you, I'm darkness. Full village send me round with him, you hide. Boss blow me to say for me, make him up mine. Ducky ni tangarare, take me far away. Oh me no sabe na. Sorry. Ducky ni tangarare, kopitu moagoe. Me like it when you can say sorry. Dakini tangarare, kopitu moagoe. Me like it when you can say
Testing 1 2 3 testing mic. O ke le ko longa o loa pe o ke kaia ku fai koa pe o lo i le ava mai ku malama awa wa la so pe o lo ya ku almos mamalu pe ia le ko le oa fa pe ka pau mainga ai se yo mo fa tu lo le taiao mo les wa pa ia lua pa ia lo pa ia fo wa pa ia le fata fa man nei tu lo le pa ia o ai ngam chama ai ngam la chama pa pe foi chama mai ai ngo fo ai ngo e ai ngo tu ai ngo papa ai ngo tu fa tu lo le fio le usonga ya tu mo puli i tu au mala tawa ai ngal tai mal ba o fonti tu lo le fio le fengo le pa ia le tua fa penang fa falle man fa fatuia so se afioanga o lato fatu anga tausi o fa no manuga wa sa mabio sa mo o pa ia na sa mo le tayao fa penang potpoto le man nei o pai ala ba la matanga sa yo le matanga ele se poto le se bave na to ya tatalainga awa sa mo mo na tof pai ya falangu pai ya fal malo malu fal ngalwenga pai ya fatala le wa ta auto asala wo ai wa tu la ya tu mala nga fa lo e fai lo leo ma fonga ta mon molio la was ta blanga ai mai se ai nga salsio sa mone suo le pule male pulenga le va sengo fa ya nga ai mai se tama mateno la mua yo no posek ma to te fa ta lo fa tuai mo fa feloi le pai o matua ainga bo e masani ai mese pa anga so tatola monei ma lol soifua ma lol langi ma lol folau le nei taiao ali tu lol seua pe fangaton le fio maina e mo bua tata tu le tal le taiao o le tal sanga toi malanga fa lolo o maya se o tato fanga le u vatetea le tato va ta puia mo tato mutai silo lang e fa fatai ai le nei tau sanga o maya il fe au man ngalwenga sanga fa malum fa nau nei ya maise o tau matua ma le ai fa ya le ngata ia se fa man yanga mo tato umma ai fasi siria se fa man yang mo walum fa na wa ta wina ton ko se nei fa pe ila to u fa wina tam fa nei ta sang olela tu fa ta so to au ta to pat patia le rofa malanga le to le ta yao ole ta yo saninga ole afionga ya patele atonio le se tasi o rupe fa lele so tatola monei o ia ola nta ia ta sangi ni taya ala talon pa yo misa la mo so ya ile afionga ya patele Filipo to filau ka apeli o te ma pula mtanga lwenga momo o lo ngalue foi tono tatola monei
Whatasiai manlang sua. Ati akono Brad Checkwet. Papenanta to mafuta ne tayao. Olea talo toi male loto mabalalo tato tutulai fatas. Ase nga solo male tato ofau. Ia fatas e foi bala matalio tato taulanga pa iyo misa ile ne tayao. Balo wanga farol fatai. Suavat ma malalu malangang paya. Ya fatasi le ale ma oto. Lea ua vili foi nei tautaia wai ui loa atu whanua lalu. Ua pāti tau ato foi le whepō. Ua e marmanuia. Whaiva, matiuti. Sa alo atu iai le lau mua le nei tausanga. O lea mātou te muai whatalofa. Whawhelo i atu ai le ainga o le atu o poto mai le nei taia. Patalofa le afionga ia Pater Philip. Patalofa foi le afionga ki a Kongo ia Brad. Mai le puleanga
Dunedin i New Zealand. Whatalo foi ta mapule la mua ya manisua malona awa afilfilia ali matamaitai fayaonga Whatalo foi matua ainga mawo tato fatasi le nei tae Whatalo foi fa feloai paanga ale la mua Papena foi on tato mafutai ile nei tae ai fasil silin fa feloai mari fa malo yalom fa nawa la mua yane posek e patino yai le nei as a filmaya sumaya salamai au tato osiosi taulanga fatas si irve inga mar fa tai le tua wale wai umanuia a ong ale nei tausa ai pangalea me tato sa valinga le nei tausanga sayai le malovali sayai le lelaba sayai le valea sayai le vai vai sayai le fiamisa sayai yang salah oleh ala tato tangi atoi nei le atua ya lo foia oleh atua fa mangalu o tato se o tato vai vainga ile tato fainga malanga ile nei taya ya lo foia fa mangalu tato uma ya tato wangsa o tato ile tua e onan mana uma o tou soe wang salam om salam om wang mele o tole tuaya mari pa ia ta awangel mala pa ya o tou soe o tasia beli Ya lo famaya te tatou le tua leona manauma fa mangal maya tatou ang salam ma watu tatou le ola e fa Le te maena e whaolorina Ioane o le Kolusi, ai se angang o le amio pulea, ma se alofo i le Kolusi. Ia vealo mātou mulimuli atu i ana whaoonga, ma ala mātou te o atuai ma ainga whaavau o longu manu.
O la mātou le ngale nei ala atu lo mātou li Yesu Keriso lo walu. O le soifua mpule whatasi maoe ma le anga mpaia. O le atua e toa tasi mo le whaavavau. Whaavavau lava. Le unwai fulfulanga na fiang kwa ia le atua. Le a maua mai lea le tuse perfecta Isaia. Rana matau koe fasipu malima. A matana na whaitau i whai koe ono sa ia whaamata mai le batu. Si i whaitau i whai koe sipul ma le batu. Si i whaitau i wasu matasi sa ia whaamata mai le wasu malima. O le matua, te uru mai ia o oe le langi i luma. Ina ia la tau loa, e a fua mai le mea loa e ai le la, e o i le mea le fuai, e le ai se tasi na o a le ali, e le ai lava se tasi, o a le whaia le mana manama, whaatukuina le pōriu, o le whaia le manuia, whaatukuina le mala, o a le ali, o le whaia i mea uma, tau mai ia, o oe le langi i maa. Wao foi ia whaamani mai le a mea tonu, ia whaamama mai le lau ili, ma ia fua mai le o tanga ma le a mea tonu, ia whaatukuina whaatas, o a o le ali, o whaia le mea. A wao o whaapea na whetala mai o le ali, o le ena whaia le nami, o ia lava o le atua, o le tufunga o le ena whaia le lanani, o ia na whaatuma o ia, na ia le whaia fua, na ia whaia ia ana, o a o le ali, ai le ai se tasi. Whae di mai ia o tau whaalata mai, ia whiri whiri whaatasi
Oi ea wana whai ua mai le nenia mai ana mua. Ua whaalia mai taru ana mua. Ele oa ea le ali, ele aise atua, wana oa lapa, o le atua mio tonu, ele malwha ele aise tasina oa. Iliu mai ea ia te a, tau te o lai, o tautu ringa uma o le lalani, o wa o le atua, ai le ai lava se tasi. Ua o tautoa ia te a lava, ua mawai atu le upu ila unutu, e wha maoni, e le toi fo i mai lava, e tautu mai ia te a o tuli vai uma, e tautoa mai lau lau whaiva o malawa, e whai mai se tasi, ua na o le ali, o mawai le a mia tonu malmaros. E sau o ia ia te ia, ai mama i la tau maue o ita ia te ia. O le ali e taua mia tonu ina ai, mamita ai le whanau uma a Israel. O le upu a le ali. Ia
ia whatasileli maoto. Wholofola martara lei maneka maria pai aluga. Lukaron sa perfeito, wholofola mai na foi o spot malima, ele foi o do spot malito. Nā atu ia o lua, ma whaero atu ia i anu, o mea o lua wha ai i ai, ma wha lomo i ai. Ma wala atu lea i anu, i ona soo sa tō lua, wa awina atu i la ua ia Yesu, o wha pea. Ho oe ea le mani mai, e mātou te whātari atu i se tasi. O mai a te rata i a te ia, o whāpea mai. O awina mai ma ua i ane baptiso i a te oi, ua whai mai. Ho oe ea le mani mai, e mātou te whātari atu i se tasi. O lea lawa i tu asu, o whaamano lo ai e ia te rata e tō tenu, sa iai mai, ma mai tīma, ma nganga leanga, o fwai atu fwoi, ne ia mo ai o e tau wasu, tō tene. Ora tali atu le o ia i a te ila ua, o wha pe atu. Nā atu ia o lua, o wha iro atu ia i ane, o mea o lua wha ai i ai, o wha lomo i ai. Ua pupula tau wasu, o savavani pipili, o wha mamaina le pela, o lomo tutu, o wha tutu ina e noti, fola ina le tala le lei e mātitina. Manu ia foi se le tausuai i atea. O le tala le lei a le ali. Leile tua, Kaiuma, Jesus, power, mais mati la poa via ele. Sa mantelima sama pa sisi Pedro maniale aso. Sa fasiko ko i rangi i al tangaloa o koe. Sau sema ma. Patalino na ngā lala. Ua tuto afo wifi. Anga le leile atua. Mauro tau soifua ni manuia so mātou so i ona. Tātou silfai. Ngā tau soifua. Ai leo le tā ape o papa. Ale alanga al fesalamu ele ni taya. Mai masaa mai le wa mai. O fa mu yanga i lam. Fa mangale ele tadia ya manuia. Ya kuia sulai le lo fole tu ma sufia i anga le dei sisi es. Ole mata sau lang. Le matua faiva o lo soifua ma lo wola. Ai se fai stalai, fai taunga i na fai ne. Ale tu si momua perfecta o Isaia. Atu ai i sonao te lema. Lesi atu o tātou pea se inoa ma le atua i lo soifuanga ma lo o lang. Lesi tātou atua pea aunua ma le atua i Yesu ko. Alo soifuanga malo o lang. Mai tuta pe taula lo finangalo malo lonto i le ali.
Tau malia ma mata mo fie solonga le mea uma tatu te whai. Am tanga fui o ni tau sanga whaala o ia sa amata ina fui tau lama whai o ni sa. Le fo te pai wai fo il tau lama whai o ni sa pa fo i whaftai le tua me sili sa whai. O le nei fu yaso o la ia of papa e ma skola papa e ka le sia katoliko le nga ia le sangato se tasi foi o e ua whaasino i eima whai ma te paanga i le ka le sia i lona soifuanga e pa ia ma te talo e foi i lana tu alalo e Yesu lo nari ia le leima i foi a te tātou. From Mayor Gakale, Swafaya Yohane, or Colusi, John of the Cross. O le mea I longa ai from Mayor Champini lea almole, soifua foina. He is the champion of self-denial. E rua koe ngā kangakai, e maua leo langa ngi se fuanga kaka e whaaru penga e whapea a selfless marakangaka e whaaru pe e whapea a selfish or selfless or a selfish e la e whaakusa e le sanga kole ele ngau le mi I others consider others ilanga soifanga malanga ora ele mang fa piko ngai ya kalangua ilo e foi ngalo soifo mois ole ka pisama kako ka penga ile a fio mai o kanga siam pingi ko sam pingi ai e tulanga le Yesu Kristo ka ko fa aula e Christmas le na sau le moia ai mois sa ke ninga fa mga ko e fo ile e ka le sia ka ko liko sa le langu le pingi mai o le rose color rose ai loi from my rejoice o le joy o le oli sau mai kong o le fia fa o fia inga e faia mea mois e la from my dia e o pula joy e fa makala i ka selfless my Jesus others and yourself Yesu lo so fuanga maisi kangaka maoi ai so fu mai ko ola mai ka kunga a maka mai ai il pepe mai kala kala filosofia sofia Aristotle we were born blind. We were born with nothing. We came with nothing. Pakusa ia le mafofau pon mauli o ngaka. O le blank sheet. O le pepa hoi lea pa le se mea wa kongkongi ngai. Ta pula rasa. Ai mi le ko fafkai ai ka ka mua mai ati ka ko matua faiva lea. O lo soi foma lo ola e a tau hina I tātou. A maka mai ele maru lea o le ai. E mātua ele ua o mai ai iau tau mātua whalea o. Whaingta e taua talo noa I mea ia langa le wangi lia le so. Whamkala e kala whamai o Ioange. Laua whapare pui. Ioange le papakisu. Lala ya langa Ioange whamai keu le ala. Mo le ali.
La fo ia i o nga masalo malonga le mau kingoa ko ai la o isa o langa lo lo kan fu ai o nga so maka o ku e so por kama ka ko le nga sau le fa ka di le mesia la e va mo ka nga sa ai Yesu la ka fa mo ka nga sa ai fitalai nga ale ri foi mai o que le sau nga nga ka mi ko o sau mo ka nga sala ko akalai pung sa lai o lai e ki ase lo ele kong inga le pepa le a o kala aristo malaku sila fia ile tua alona fina mal o le ala ngar kala vai ko e aver ka la malus ngale mai ne mo sau Yesu ol fo ma o le ala ol fo ya inga ya fasoa longa kama ai o tanga la fa mo ko pu e nga le nei kai tini pa o le to pi le fa o tapalena wa mai fo wa fo le tau sanga e pi o nga nga tonga wa e fa tam swali inga ri te ale au fa pole inga ngisi o ko fa ngau fa i fo kam fa a mai fo ya male masalo mar ka o kam ko nga ia fa a ko o le langa nga ka ko le selfish selfless fa soa o la fo na tu fa ai fai fo la stala fai wa maua fo ina mai le ia ko e fo nga fo fa na fa o le nei fo i as dai e fa soa ta le ni ma va ina ia ta fi mau ma o fa soa ka kua au mai pai ko nga fa ala ki le ku fa nga ia o pula ile ka waso o le si fu ile fi lo se mea ia makala kalinga pulo o le la fo e fia fa longo mai so lo e fa a le winga nga Yesu fu me e ia fo Yesu mai ta ko uma ka ke mama ka ke pipiri fa le nga ka ke kukuli fo i fa le nga ka ke ka waso fo i fa le nga ke la kai me ka winga ai lo so fo ma lo wola fa le nga fa long ki nga ke le fial se lo o pua maka a fa ngalo fa mai le tua ya ke o kol fa nga fa manga tua a fi ai so nga ba o ia nga le le ala mai ko ma ko fa ya o ko maua le ko mai le nga ba al to o yo foi nga mai there is nothing in life worthwhile unless you take risks. Le ala aku angku le wasala ukele or kof kofonga mambo. Au fiaku ele bong sau fa fi ka le fe kule ni mai ka winga yo ko e fa moi le ko ye sa mo ri la fo la mai in ka lau se mangu ya awa e ke makau e la kere ka le la fa o ka ko le e sa fo fa i mai fo self denial ke le yo kai ni le nga le fa makala mai ya o loa e kai mi ale ai le nga la fa le nga ai ka ko mai ya o
iPhone. Oh ya, iPad, iPod, selfish ya lah. Oh ya, oleh sekai mi, oleh makku, oleh sekai mi, oleh uso, oh ya. Abesin nga me ko e mau foi pe ai uma e fenga lu. Ai. Au lau sa i nga ia pula ka waso. Para lo mo le puli. Mai mo mo ila ko i lo pidi le nga e ka wa ka ma sa i di ai le koko. Pa kumu le mau. Le ma fa. Ele ma fa nga o ye singa. Ah, ia la iPhone ma me iPad ma iPod. Ki nga iPhone ma fo. Fai nga vesia. Ai le ma fai nga la musisi nga oi mai lo fai ai ku lo ma ha. Ai fai ya, fa mo le ku ave esse le ba ma ku ni ai. Kalian kau kangka pape dua. Oleh selfish kangka ya, stop na imale fia falo mo isen. E fangau. Amu ia ko le kele o bang o ia o mo. Nunca o mai ia kai to. Ai lo nge ia ile fese kala fa pala ni mo ko. Kalu sen na di. Apa wa ia apa wa e kulang ai mo ya nga ka posawa e se lo cambio le le tau safia le tau le e fa alo ai vai te le lao e ka safia e fa alo le pule ai vai ke le lao kire ma ka uang ale o pa ki se me ke pole ai fu fa pe ele ai asko pe ak ai o kala fa ya o le ai mengang mga o Yesu il fale anga fa pula ka wasa fa ngor le ku ku fa savali ya le pi ele fale anga le aya ka koku mai lo ko suifanga fala onga ole aya fio Yesu yo ko makua ole aya ka ngia fo Yesu yo ko kai fa ya o abi el kan joia we selfish no be selfless abi lo attention mo lo kai mi a ko ke fa lo ngoi ku lalu nga ia ka mo semang ia selfish ko rebe mo ai amang ku ai ya wali yang ai fa kaula yo me kau ni ma fo me masks fo ia ma pule ka ia e sa fo ni lo ai de lawar si miri lala ia ilma fofongo le mela ku la ku savali nga ku disi o ki o i kale singi ma ko le me va pe la yo carvings la fo la numero ko mai de si mai fo de la ai ku ai le ku e fia ia o le ka me la fa pala yo me ka me le carving kapule ku aku si pape ya como mal hey tourist yes you look like my carving sa kan pape it looks like you like my carving or kala sa kan pa ala via va pela sa la kan hey tourist you look like my carving Ikamal polisi mai. You look like your own carving. Kede au le anga pe au. Amul mole. De ni tai au. Tau fa ai
e lasi ia me alofa ai tasi le anganga ia le ukule e wantu fo i le tapu inga maua mātua ma ai ese uma me tale ni ai whanau io o foi le loko ki ngama le ika isi au ku whanau e ai fo isi anga wa tali sa paya ma tali le ia le tau mwhai le ao ye kele kau sa malai awalo ko whao e whapalapala i ale kua wangoa e alo kau wa avi e whai kakalo meu maa foi o seki ai leo le waku foi o li puki o lai kusia ko lai maa mai ia le kusinga mai the performance like outstanding ai poki ko i mai lo me le fe lo kuku fa fala o mai kere ai va ko outstanding le kula mai so lo me la le fa lo ko ma kuku fa kere lo ko basi awa se so ia se ai matua faftai titi faitam fionga le li pule la oma fa pefoia e vasenga o matua faiva o le poto man tata maru faftai e o lo alfu am tap pai ma tilo mai a fatino le ngalwenga e visili le anga via Yesu o e ale ma ko fa kali pe fa kali seis elegi mi kala kelea a Yesu ma faya pawa le fa mai look around you what do you see e au kilo maka so yo le anga fia mo kingo o mai so pa maofa pa mangalo sala aka sala yang ta fa o Yesu pa malolo i ma faya va ben fa ola yang a fio ko kuwa aya ole ngangal na ole ni tayo mata mo fiu ko tanto se e ai le masala fa ona le tam fa nga alo mfana fa yal kala fa mai in kal ko nga fa mangwa e ave ia sulua lo sufa Pena kau sanga ngau la ko al kama avele kai ta ko le mu ka o malata ai a ko la mo nga e faisi lo ko nga mo ye avele kau ai e kama fe au si mai ka sawala va fa kadi ko ai la ka male ai fu ka fu ngale lu mo o ngombango ko kuira Waila au maya wa sao maya wa o mai maku ngafala auler ka kayu sa filir kai se angama samalo ama fama au sek o makua sama se mango filir kai se angama ya wanga va ila ko langa ya ele vasa loa ngila langi ia marfiangai ai makiunga makiuke ola ko faiwa famaya a tamuale tua me umata tu te fai e manuia fo tamo moi le tua o le alu tanto vai ele fala ngolamo e fa moi le tua ye ngava a saule tua fa ngava o nga e ke fa moi ya tia ye le li ni taia o ngai kalanga como kauinga ai foi de yas o mal mai au lo fo le tu ya fai wale la wale tu fa soa ale o ia ula fiina le mana le ngam pa yo le tua to mauri mama fo pau ta to luto to fina ngal mo fo se au
wale ni aso taeao mai e lua. Ai o ngomu pu e kele le whaea o mi kia. Pero makai whala ka pese le wha o mai laka kamele mo. Kage ngā aru i o le Golden Star. Ai laka. Ai salon ko wa ai. Ai laka ngalo ko langa pese. Au ki le kia le aste au si. Me haka pese raise me up wha mole mole. Pese ai mo le whārau. Mau. Then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger, its restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonders, it's time I think I'll praise eternity. You raise me up so I can stand on mountains. Oh, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. La watu le te minei o la whao pai ai e la tu o la whawina le nei asu. La foi a tune ta mai pese le angang paia. Salon tui mātua o le au hau. Nei hau me atu asti wai. Nei, atasi me te wai.
Mai se papacele sau țările lor, ulau tau mlecayau. Mai ase si mai matau o tato program. Dato tarsanga lauteni.
Tātou tala mo whao le kalesia, o na usu ake pōma, o stauranga a pēa te mai teisa. Mai lātou uma wo whaina lo lātou wola, au o na ina o le atua mron tala le. Ia whapēnao na mau i lātou le ona maramalos, a wātai ta ina o lafu māmua le atua. La tātou o lenga lea i lea li. Tātou tau sia le a whai u aso le nei tau sama, i uso matua mani o le a matua walawala, o a lava a wala le atou uia i lumanai. Tau ine whātas pēa le anga o le atua, whātas iai malusasoni le anga pa iyo. Na ia sao mauli la tātou whaamuru mo i lumanai. La tātou o lenga lea i leli. Tātou tau sia le whine mūlaulangi atua, Mantai leo sa tau watunu Samoa. Ia moa pe e whainga malo tai tasi le lotu while mū ma le angamalum. O loa tātou lenga le nik. Tātou whaktai le atua le nei tau sanga, are awa onga. I ia le atua o whai wina kalmaria. Roa le pēa runa whia i tātou te tasi. La tātou whaktai lea i le ringu. Tātou tāsia kui, kōrikora na rāwa waina nā kōna nias. Nei a whaino i tau, tai ana, i si ai koino tātou nei asu. Mala tātou sa waina rā, tātou tai au. A tātou toi o ringa rea i le ringu. Le whangaloinga foi le whautua taloro tātou tina o whanau nei sa whapenao na taito rua mai lātou tātou savalinga le nei tausanga. Cholo Maria, tumo e tasu, teo e leli, mia e whenau, mia Jesu wholoa, Maria paya e tina le tu, e tā se mātou tangatansa, Iona ponei mlei tu asa mātou utu. Mātou o lenga nei a lātou kirisolo mātou o li. Hallelujah.
tātou talo. Le le manai e sila sila mai nei taulanga o mātou mori atu le aso Ioane pai o Polusi. Soasani mai na ia mātou whataitai le alofa o mātou whaalia. A mātou whamalu misterio popo ngā marimari o Kirisi. O le ali ia o le whaavavau lawa. Ia whatasi le ale maotou. Ia whatasi o ia maroma mauna. E nasi ai o toloto. Ia whatasi ale. Ia whatasi o se mitamtanga whaia e mo mātou ia e whaafitai atu ia te oe. Ono lo walo peleina na e ngau si ailo mātou a inga whaalitinu. Ono ia ua e toi whaia i mātou i o whōringa. O le mea lea ua talawhia ngai ma oe le ustai atu. O mea umana e whaia. E vi inga le ka le si e lalo nei ma le whaafitai alau au pa ia i le lani. Mātou te ori whatasi mā ngelu au mātou whailo atu tu mau lou vi inga. Tango ia ramet, mabatu ia tuwe whaatai. Doktoke ia ramet o mabatu ia ilona o soko mai whaatai. Nā tango ki ai roto uma ma ai ai. Rotino le nei o la aku nātu mō otu. Noa mai ala tanga tango ia nei. Tua watu ia ia tuo e whakatai marini. Tua watu e kuru na usoko marwhakapea. Nā tango ki ai e oto umama e inu mai. Tua e kure nei o toto te ngaka pō marwhakapea. Tua whamani minga e o tō matangata uma. Nei a whamangari nā ia sa.
Yo tō whai ale nei sau ninga o le whamana tūnga oa. Al misterio al fatua tua. Whamantunga lon maleu malona toe tū mātou te moli atu i atu oe te mai. Le nei a reto le ola ma le nei ipo or whaoratanga. Mātou te whaaftai atu i atu oe una e alo ia i mātou. E te tū i au luma ma au au nātu i atu oe. So asani mai a mātou umo e o mautu whaanga le tino ma le tōtou ke risi. Ina ia whaatastasia mātou le mawhtanga e tasi e le anganga pa ia. E rie mana tuala o Ekalesia ro ta ampe le lalangi antoa. Mantu ora le lofa fatasi Francis Momola mantu tamapa ia. Ala pati nui manta lingal mantu anke ko le tua nga sa ma le au no favor. Au fa ngalo nga ngalu le tua so se fata fai taulanga. Wa inga fatu tua o poto poto. La fo mai mauma dai mantu tau se lantu nga se ngasi. O alo fo i whanau i maota ma lawa wha awa tu iai Kalesia le mātu o si ngāntau lang. Mātu talo le li ie. Le alo wha loa ngang pa ia wha i pēr ia mātu whanau le potu. Le atamai le whautau tale i loa. Le mālosia i awa ma matau i lantou i lawa fio. Alo te leina whaanga waina i lantou o ngā lue. Tau singa o mātu a inga. Se loto mau, se nganga fia fia, se loto file mu, au se soifua maloloina. Le afua mai maunga, manai mātua. Tapo i o mātua whai walo filima i asu uma. Talo ta maai, mana tua o mātua. E ta māma tina oso matua whawhine o whanau. O a fo ilo lātou mālolonga, mana whamoe moere to e tuwai. E ta lia lātou whatasi mtangata māriri uma, i le māla malama o lau o fio. Alofa mai a te mātua, malama ni o mātua o ngā mātua, te wai whatasi le ola whawavau. Maria le fsosoani o lau kerisiano, tinata po o le tua. A tasi ma apostolo ma le au pa ia uma. Sangato Iosefa pa ia lana tani. Sangato Ioane Puseko, sangato Faustina. Ioane pa ia o le koluse o mātou whaamanantu i le aso. Ma so se tasi au auna. I lantou na whātino ina lo fina ngalo i tupulanga uma. Mātou te fia vivi ma whānene e whātasi ma i lantou i lawa fio. A lātu lo walo o Jesu Kirisu. Le tama na o no ia fatas mai ana ia te ia. Ele mawutanga male nganga pa ia. Ole winga malmaru ato waila wafio. Ile whawawau, wawawau. Amen.
Polo ingat whaono whamautu e ala ia ono pahia o whai e on whamalosia e tātou e whai atu. Male apio mai o lo mātou whaola, Iesu Kiriso. Malo fangia fuaya te ia file mu martas e tu sai malo finangal o le so e fua mapule le fava vau lava ia tu mapa ia te o tau le file mu mai le ali Tatu papchai nei le whailonga le file mu o Kiriso.
la. Tuia ila to wa valaulia ila na tari suang. Ya Virgino Cristo mo wala ile ola e fa va. Thank
e tātou tālo. E atuai lo mātou te mau e whailoa mai ai mātou le misteri o Kolose i le ola Ioane Paia. Ia whamarosia mātou le nei taulanga na ia mātou whamaoni a Kerisi. Māsosan mai na ia mātou ngalue le kalesia mor whautanga o tangata. La mātou le ngrene swafa Yesu lo mātou le. Ia mole le nganga whamaro man whawhatai. Ia mātua whapea fwoi le. Whanau le usak. Ia mole le nganga whamaro whawhatai le whionga ia pāten tirip. Le whore whionga le ia kongo ia bread. Le whore whionga ia mapule langua mole awanoa mwhae. Nga o sian nei taulanga. I tato langua ia. Bisa mo fere o nei tangata i nei la mua sa fa pena fu na fa fai le toi fu le olanga a oina mas fa pe nge ki de akala fai ai asu fu fa pe nge ni loi makole fia i fu ni loi makor kani pe a de mo was fai lo ai ma kuai ya ide o le nganga le aso le nganga o le aso, o le nganga o le whawhikai. O le alawa pūlanga e o iai lo walo. O se a whingi. Ia. O le mea au mawhai. Whai merka le so, o are mua so, per mua so. A whapea na e oki oe, e oki whoina o atari i koro a whingi. Aua kako ke whaia meanga o mai aso ia le uma e koe o aku. Ka whaalongo apunga o lai sasa mai whea ma whea. E hai. O le nganga o le nganga whawhikai o leo ei man manguia ia a o onga whangau ka lia punari me la mau ia ka ko ia o mai nge ngā whakarikari ai lole a isi le la mau ale ngai a lai mau ale wa ale lua ale mau aros whailonga ia o roi sa vai ma whakau se whaili masi oso ave whaili mau maka ai ma lolo sai ma lolo ka wevi ya o ngere na i doa lome ka ore au lo mo ngi ya au ka fau ya ma au ula ka pa so lo kai ya vai nang fa ma om nang ya kele fo fa nang ya nang ya fo ile la ma kom ya fatasi le ale ma ocho ia lunga ia te o tau whamneanga le tual, te maa le alo maleanga ngapa ia. Mai ula tatou saudinga, nao ia o tau manmanuia, mai leli. Lea tuai. Yes,
Toya masih pati na le ia ni tayo. Ele. Time yuma. God is good. All time. Jesus. Power. Wakay langu school kan makai fafung yo mon kaulang au si kia o mon ni kayao. Kal komo ngawo mo ya saku ya ma. Ya ai moloto fingal. Leo pola tu ni tayao. Tawia se fatu pau se le ya tuku mo yaola. Wa sa lu mna madio ai e kalesia no ai mase se utatu watu. Ne Julai tatu tembole ya ngol fafta tele. Ya fionga ya patele Antonio Lelea. Ya fionga ya patele Filippo. To filau fa perti a kono ya Brad Checo. E tu sai mo talon pa io misa sa o sien ne tayao. Ola tatu talo. Ya fa folo le tu lo to soifua. Ai masa boto man tomai awale tu mana ngabrenga fafta tele mo talon pa io misa ne tayao. Ane tami la fa ma solo tatu ko kalame. Deo na e mo tato pepa na bo mo to silfia. Terminei sa no mel tato tau sa to. Ora fai waso e vai tato foi ile la to pese. A fa sa o mai tua le la una ami o le aso nei. Mo lo wa fa rolo tau sa to pese fa mo. Ole
tau. Mo pese ni tayo. Ole chacha ulanga amyo ni tayo pone yasu. Papinana tasei. Pionga ya patele masile sungule ni bule lenga. Ai masile ai na fayao. Papinana bala winai. Na pionga ya tangalo langi Jerry Yakopo. O se tase o lupe fa lele nei la mua. Sa ha tawina nei ya Yohane Poseko de tausanga ya fe serau buat. Saya waktu ini tausanga eduafu. Ilea paitani sa nofo ya pe o tauya alumfana. Ile time le nei o ia usitangata five business. Wa madu ia ile totele o alumfana le ngata leo so tatu watu. Oleh laut sebelum tu melegang falor tu atas tu wow paferoi na fiova ya chakro Jerry Yakopo. Okay, mo no faftaya tu ni tayao so MC ya beno. Menunggu salah. Mua na ufa koi diri fa lo fi sa tuku dai na malaya na mal. Wa go fanyita tatu chaya o malua. Sa mo foi o le fue la labi. Wa o le fale tu tau. O so o lo tayao. Mau te whapea tuai no anganga male nganga yama man whalo alo ni chai ao tulo ngaia tulo malamu mea ia le mina o lao o le ia manoa mata mo fie o le mole tuai ni nganga whaafitai ne whionga ya patele Sai foi mal misa nem taiau patalo fatu foi e fioma li pule ya manesu fa pe foi le senga e li to mai tai foi ao fa pe foi foi fi au o to mai tai sa fa pe foi ya lo fa dau la monei patalo fatu foi Ingo mainga fa pe foi malu me se lava loa ya tinu foi no tato ma kuta ni tayao wale mo mawina o fa mo ala fa na ya todo la wa fa ilo atu le singa le MC ya utangata ni tayao Wao tangaloa lani tua Pepe Jerry Yakopo. Wao stasio tama fana wole no monei. Ele foi citala ni tayao. After ele foi uma licule na manesua. Ele abanoa uma pateia o dua vai asota guai o balagua tupe mo se abanoa. Te sawe vai sina tala kuku. Leo se la uma o se tala kuku e vea malu tau mano fana o la tulu ya me se foi o alo foi le la monei o usa o ina la mo ile tasiba i babal ya o le tasiba i na family ina foi ma to mani si foi la uso
mātou angai atu I tutuila o nā lau tātā sa abe lau monei o le woodwork o whakaruka ia ao le luafe ia na whaumaina ia lau ao mai lau monei le ngano lau mua ia pasa o maua I le tūlanga lua I le whakaruta I nāwai tei ia ama se Usu mo tupu tau sanga tanu no o besen mai mani lau mua ai le whaina ngano le lau mua pele le roto mele ngana le sifo ina vai teini le fionga ya patele Mosese se patele se fai fi au tulo e fi nau ma tam fai na I fa nau ia maua ia pamanyanga le se ko ia fai au mana ia ngai ma na vai teini ia sa tono loa ina na yung matua se ai na lima vai na yung matua se o tamai fau fale de karuka tulo se o tinai sa faiana mese su sa tabai na vai taini I le nau na yung matua fao nga uma tinana matiba ai tau faia matua e wa I ao o sa no foi mo ia o te mantua na vai tai o te oso mai I Singamonga ia o kan mai ai o sa le ao ia na vai tai tu pala wa to o sa to ia wala alo ia ma I tai mo na vai tai sa tu to ai no ta no to le na ro fai matua to na ga foi ni fa ma no sing nei tai o ta wai ta to ie to ia mai tau sa ko foi le mativo matua e tau fai ia fai me sili mo ta to Nei teini wa whamini la hui au me tau pai business tau nei pai nisi la tu te si fiaro pai tangata vai vai au e o mai ina le Jerry's Funeral Service and Harrington Marifa gosto mo tu foi tau sanga le au na telefone la tunu mo lo whakaina tau ki au na nei e le whai na ngalo lau mua wa na lei Bosco e le whai no uloa koso ma pai kaule I ngisi male fu me nga e whaktaira whiunga le kule a mane mo le nei fwea mano wala watu ia e pawala tau le tae au I alo whanau po le alo vai tulou e whinau au nei ngalo ia au tau tala lea po le alo vai e whinau sile atu e si tangata mai nei tono le atu nei awene I pai ma olano no tangata I nau me lo fai o matua me so tatou ia mai tau sanga fo o au le manu e na o I to lo roto le tau nau o matua e sa I le pili ma sa I le bao ma le ngata I fale le tupe a wai fa wa ina o to au le male au na le fo fule o na I le so matua ui tau sanga na mai tei o lo te ba ia le pas ia pe security to lo ia fa mata tau le na bonoa ia me se foi le au le o le tato matata sis ia ver tato le au le to pasco o tangata fa business a le ki ia e o le o final ai fa mo le tu mo le tu e va tu sa fa ma fa e o la fa me ina le woodwork le tau sa matalo na umala wa awa vai so ma bela matalo fa ni au fo ma lau e me ka fai le ku no ma ke ki online e do e kana ma ka fa pe na sigis e ma ka lo fa anu anu ma via no sigis ka fai le ai se mo fo ma i tau lava ka fai display e o lau o me afani e va tu la fa ma fai le sole fa me ina fa ka o no la mutata na fata e besel la valor la bua besel to sa fai ia bespo ia nai tu fa fine e sui ia ma tu ai pi nawe sui o fule nei ma ku no ma ke ki online ta mata tanga o ke ngau ia ke lesa o profix ai pa o ia ngoia ko me skupe ko sui e iso ala fa malo singa ni ka ia o le me sa tala nei tai au ai fa malo si tato la bua e finau e veo to fai business no mana ia wa ia nei o to matua
Ia tātou wai whai aina ainga manu me se e kāresia. Ia, ona whapau me lea se tāle nei tae au. Tai tene lea whia mali pule, me se fo i lau monei, me se fo i mātua, ia wō mai māsani iwa. Whainga tātou whatasi nei tae au. Tau ina whamanuia me lea tua e whamoi moia anu whanau. Wa ko me u whamoni ina i tātou e lea tua. Ia tātou whapea i whoa. Tātou lavo i au auna lea o wā. Whamanuia mai lea tua nei tae au. Whaptalanga le manenganga o lanu. Whamanu lua tu fo. Lea fo se upu wala vale u pa o papa. U whafonga nei tae au. Lofo whamanalo lea o. Ia whamanuia tele mai lea tua. I nei vai o le tae au. So i tua mai ia. Toi mai se pati tele na le whakai ei la whia mea tangaroa langi, so pepe, sel, la kopu. Tu sai mal whamalo se au, a se tima inga foi, a se tō whatala o atato walam whanau. E nei taimia mole tu leanga ngawhautai tele lau whionga. Ua tu wau, tu tua noa ma, tu tua ngia tau ni aso, tu sai malo whamoe moe, a wai mai lapa na le wala watu. Le mole tu leanga ngawhautai no taimi whamoina mo mātou nei aso. Awa sau nia le whionga ia pātele, sunga li pule a mese pulenga. Se me alo whatawa, e leo se tau i o la malwenga po, o a wai mani nei aso, a se me alo whatawa, e a wai e uti o le sāro, la wa whionga nei aso. Mo le toile anga ngal whaftai tele, o whangia le tula soi fua, whafua loa, whai pet poto mali to mai, i a wale, tamu whaingo o ngalwenga wasiro manatu manvio Samoa. Ia morsila fia e mātua maise o tātou ainga i tonu nei Samoa mātua e mamau manatua le businessi po le James Funeral Services whamama avenga mo tātou so se whalawe. Ia lo tau sila fia ma tau si sila mai a le whianga Tangaroa ia o i maarifa i eile ofisa lea por business dia fama ma avena mo tatou nei taimi o tatou o mo lisi vai o tatou por kalama o te valawa tu mo le nga faalo le sunga le ni pule le sunga ya mane suo falniko bo langa ni bot fal tausanga ya wa for si do si da fie ma tua ai maisel ya o fio pot tai malu aftai matua ya yang mana tua belar fala ni mai mo tatu kalan ai yang mana tua kumai pai la pun ni chai dau ile choi ola ya sama tu pang salam ai apa abilos pang salam onai man satu cai apa yang umi se pangtalam wasala ile umi le apa umi mo chawsaman nei ai chelo i bae ngai chawon o fasoa wai to ko ia matua ia wa to no posifia tele no sifae masata pinna mo lau nei chai ia wei manat ia ole a la fakis neta tu lau ma pe ole pamayen no tu sabab ole kiss keep it short and sweet ele fai mo fia le tau saka le nei ma tua sila fia o mai no tau ma ia ma no tau ma le la na ia le nei tau saka ona wa fama sa tele yo so wa o le tatu sa balinga le tu sana ai mi ia le yo le o tau na o tatu fa mo yo o fo la pa ya o tele i ai le amatana o tau sana le sa o si mai ni sila ia ona wa te tonu wa le tau sana mo vai a makai na ka be TV ya tulong o mafu ama o maua mai le tala le fo mai fatu Samoa
o au o te tau na o walu i New Zealand e ta otoro o fatu se tulou. O le fō mai mua na vai New Zealand na vaia na o mai i se tala whanau no tenu. O le whamtala ngā na fō mai, solo, o tuai. Tonu skulu mo le ono fō mai o poto New Zealand. Sa whaile la tō whono whapitoa, pe whaiso tau tonga, pe le ai. Le whatoa o whaasoa lea i le mea nei ruma o la ua onga. Ai te musu, te iu o matapongia whaaposi i ele whaasoa atu lau singa mai. O le tala na o mai le whunutanga fō mai. E le ma whai o na whaiso tau tonga. Ona, e tū riski tele na keisi. E alo lofa fō mai ia, le te iu o ta oto mo o alu atu ai lapa. Le ala o to e voi mai ai Samoa. O tau sila mai a te ama mo le mau le nau mone, e ese o kōringa na o sau ai le. E se vai teime o mati o le tausanga le nei, na o to e foi mai ai. Sa o matuai pa e lapa. Ona sa le manongi se mea ai. Wafo i le wau mai le whaalinga fō mai, e le mwhai o mwhai so tau tonga. Ai e ala no o le mau atu le nei tai au, o le alofa ma le anga le rei o le li. Toi whaafo i mai lo manosi, wa toi au mai lo manosi, ia ona o laisi fia i le tua, e tele si ngan wenga au ngā o te whaati no ina mo walo whanau a Don Bosco. Ia o mai se pate vi ia i le li. E ese la wale poto wha tangata, ese poi ia le whawenga le atua e whaatino i no tātou soifua mo leola. Le ala o hako o se tasi o mori mawola o ngā luenga mo mana al tātou sinsi ese. O le amatanga le nei tausanga, e wha se lau se pulu ono ta maiti, na amata ai le tausanga le nei. Ono sepulu mo le lua ta maitai, ai tonu se lau lima sepulu mo le whaari. O le taimi le nei, toi lua se lau ono sepulu mo le tonu le au whai uro toi. Lua se lau sepulu i whaari, ai wha sepulu mo le whaata maitai uro toi mai le taimi nei. O le fisili, ai se au pa ua i le numera. Mai le fase lau kumtupuna a matai tau sanga le. Tele o tani matua nai tau te no nofo mo tau. Tele ta maiti o inga luenga whawaitai. Ua tele o ia ila tau. Ua fia la vai la tau e vai le lau whau maru ai le wha awa wina le aonga. Tele matua ua le mawhatia le tau ngea o le pili ai ese le pa'u matau mo fia o le tātou le pili. O nisi o tamaitai, e tōro pūlo i tamaitai o le aonga o mai le nei taimi o loo wha wawina pea ia le ola wawina. O nisi o la tau sa amata mai le nei tau sa tamaitai, o la e wasi i le pepe le taimi nei, ua fia fai pepe. Fia fai pepe vawe ele tai na whanau o le taimi fai le pepe. A o la kau tuanga, e le o le utaanga lea o langa. A fai o fai le pepe, tu o le pepe ia nana, ai sau o e wha wau le aunga. E le o toi tutusa le ola sa iai sa mua ia so ia maso nei. O aso ia, sa sisi la mo le tuinga, o le matua ia, musu ia e, whapea mai o le matama, ua ama, whapea. Aso nei, aso le malama, e tu tupu uma mea whape nei, i tu tonu so se ai. Mela lea matua, wha mua, ia le ola hao wina o whanau. Ai tu wia le tatu talatama, le angai le maua isi lumanai manuia walu o whanau. E panu por kalame o loa ata wina i alo whanau tonu tātou lau mua. Por kalame la nei o le automotive, o le welding, plumbing, electrical, construction, cookery, sewing and fine art. O matata ia e panu, ia o lea o loo o whaina i tonu o le tātou lau mua. O
O le ainga whai aonga tolu sepulu maltasi leo whai o le tātou staff atoa, lua sepulu malipitu ia le teaching staff, tolu support staff, tasi le tātou volunteer mai Australia, tasi le tātou whai aonga mai le atunu o Fiji. Se pulu whai aonga o loa onga le NUS, to ono lo avea le tātou to spasio le certificate in adult and teaching o le CAT, e 5 o lo avea i le bachelor in TVET o le PTVET. E 5 suku ma le 5 le au whahau o le nei tausanga, au whiai ma le mature student e to atas. A fisilingia po le alea mea o le mature student, o le si lea tātou po le kalami o lo o whai nei tonu le tātou lau mua. Mo i lātou umalama o lo o whai ngaluenga, whātaitainga, e iai le tamā o lo whai ngaluenga, ai le se tusi pasi ka muta po le alama. E mawhaila o na e su mai le tātou la mua nei, e te ristala i le mātou po kalame lea, o na e a oma lea mo le tasi tausanga, ai maua lo tusi pasi. Lea la iai tātou ali i le whaahua i le taiao nei, ia i le whailonga a le whainsilia tāwani. E inisio wa e mai fifa mal malama ai le fa tinoina le tātou tufanga whailonga le taiao. Mātua, e leo to e pei tātou waso ia, sa whai le sili tu rua tu tolu ma tātātai tasi. Ua maea ona accredited SQA le tele o tātou porkalame. E whaau ngā ai tu a inga o assessment e tau o le competency based assessment, o le CPA. O le winga o le tu ainga assessment lea. E le ai se whaatusa-tusaina o alo mo whanau. No comparison between learners or students. A whaila vai competent lo walo. Lona wenga i tusa competent lo walo o lesi fuita mai titi. Ai le ai se mea pulele whaapea e mawalunga le competent lo walo ai lona lua lesi lona tonu le ai. Mea le nau ala ina leto iai ni tātou whailonga sili tu rua tu tolu pasenga. Ona ua ese lepo ua iai ia le tātou a onga le nei vai tau. O tutusa lava i tātou ma le tātou a universite ia i le lepo tūlanga o whaatino ai tātou assessment. O le onisio tātou koloketi sa whaatino le nei tausanga ia o la mtanga o le tausanga le nei sa whaapea o na tatalaina i le tātou whale fō o ila lo, o le tātou open hall le ilalo, ai sila pia nisio mātua. Sa whaatupe umane i vaenga e lātou mai Australia, ia o lai Samaria le lei, ia o loo halo lofo mai i tātou lomua i Australia. Lea la o whai e whale whaatoa, ia e whai e le tātou kuka, ia o le vaenga le hospitality. Lea fōu apro mai e vaenga Australia, ia Sansio, ia le tātou koloketi o le a whaatino, salo le vai a sopou e a matai, i tu atu o le hall nei, ia o le a whaatino i le whane lea e whaatino i le tātou polokalami a le fine art, ia e ole i alfa aftai nei San Maria le mātua, awan nei o le a ongai nei tangi atu ia autou, ia peha o le whaingi ngaluenga tele wa penei, ia e pua lava whaatustusa i tātou ni tele wa onga, ia e tangi atu lava i le tātou PTA. Au tātou, te iawa te tanga lea whaifo, e lea se tātou sao na whai iei, mea lana nā mātua e ese me le lei o Don Bosco. O le ata le tu atu i lunga atu ia o le fōlinga nā au le lei, ia o le tamānoa i ngoa ia Don Bosco, lea whai ngoa iei tātou lau mua nei. O ia, lea ua whaataitai uma iei mātou u whai a o mauma lava, i le mea fuilele o le ama le lei ma le loto alofa. Lea o le mawina la vai alo whanau, awan nei o le aonga i mori le loli, piki mai le loli i le tae au. Telu ta mai te o mai e nei pasese, e alu le loli e mori, e alu mo le piki apu o le aonga. Feo wai o mata avane, whao ngā mo to walu. Le taitai whaatusalia le tātou aonga, ia inisi koi au nanga o le ofu inisi o aonga. Tele taimi sa tau whaafuma i lunga o penga tu whailangi le tele o vesia nisi o aonga. Ia leo to iaina wale i mo Don Bosco i nei vesi.
O le ana mafuanga, ona e le aonga le nei, e le ngata i lumo le kei le tiute whai aonga, e wha wau atu i le maketi, na e si le fia o mai tō walo, e mo moli atu lava i la tau se i longa lava oso i lunga le pasi al tō ngu, pato a ma nanga whai aonga yaso so mai a yan waru i tau ya te semu. Na o nei ala e le se mato tiute le maketi, wafu i o leo le alu wafu fio pa tasi molu waru. E mulinga le whaingo le preschool i le whaingo le aonga le nei. Nai loa e nai tari e anu whanau a leila tu te iloa. Don Bosco e le nao se aonga, o le ainga. O le ainga. E mātou te mini tino pa tasi malo ma whanau e ese lapa le spini pa Don Bosco. E au mai lapa le pa ia ma o lunga o whai aonga tui lalo. Ina ia tu tusa le malo ma whanau le, nai mo le mau lapa alu ma whanau i utala i whai aonga. I le aise kuinga o se si whai ai tono la muol nei. E ko umai lalo kuinga. Ai ia maua le anganga o le tātou warurofa i alo ma whanau. Pau nei o le aonga ai tili chau mai lava i aia waru i tau i a te sema. E ko ilai ai mako usa skulimi lai keu. Se ai e le kausanga. O le whawhetai. E moholi lawa le whawhetai ia i whalewhai ngā luenga sa whapea o na ngā lulue ai le tātou a tausanga whai o le tausanga. E lua sipuru mo le walu whalewhai ngā luenga sa whapea o na tō mailo na tō tau au ia i le tātou work experience o le nei tausanga ma o lea tātou te iai whaatasi le nei tai au ia manisi o whalewhai ngā luenga. E pei o le tau Yasina Island Resort, Tānoa to Stella Hotel, Amanaki, Lapa Hotel, Sissy's House of Fashion, Samoa Local Style, Bluebird, CJ Export, Sleep Well, Chiwa Electrical, Modern Day Electrical, All Electrical, Ben Construction, Local Boys Plumbing, Great Moto, Auto Saver, Esco Motors, Ford Samoa, Hyundai, Beef Brothers Enterprises, Michael Rasmussen, ia maaliki. O matanga luenga na malo sa whapeo na ngā lua initial whanau, Samoa Water Authority, Ministry of Health, MNRE, Ministry of Agriculture and Fisheries, Samoa Shipping Corporation, Mali EPC. O moli whawhetai ia i tātou matanga luenga na malo, ia mai se po yo company to moti, ia i to mai o na tu tau au, ia i le sosoani lea i ngā luenga whaamasani al whanau i le nei tausanga. Ma o te moli mawatu mātua, o le tele o tata o whaahuku le nei tai au, ia o lea ukofa ma ia i e whalewhai ngā luenga, ia latu ngā luenga e ngā lue ai, ia i le lato ulanga atua pe apa ai tama matei le lei. Moli whaafitai ia tātou scholarship e iai sa Maria Galilei o loko pa mai tātou scholarship e pe o vaenga le IPS o le IPS o le whaamalamu tongo Insinia Samoa o le Salesian Corporators, Harriet, SQA, Rachel ia Maluana, Hoia ia o nisi ia o ilatou o loo anga le lei mai tātou scholarship lea ia o ngafua i nisi o whanau ma o lea unga le nei a mātua ia o le tele i o scholarship ma whai o na maua e lo walu a wapea la o lo walu o lo nofo o le whane le ise a unga ta tala whai tuto o Don Bosco le tausanga fōu ia e au mai ia i lo walu Don Bosco ise a unga o le le e whakaakia o le alua o le kawhao ia whi mai. Ma o le mission le nā Don Bosco i le lalolangi, mo o le tōsi le pia mātua, Don Bosco is all over the world. I le na o Don Bosco ala fua ma Don Bosco sali le ronga, ai o Don Bosco so o se mea everywhere i le lalolangi atoa. Ma le lato mission lea ia mo alo manai whanau, ia le upihu le le e alualo ma o fau le NUS e ka lo Don Bosco i upihu kau kumulima ia ingai kamaiki ia o le mātou mission na au mai ia mātou
pau le nei o le o mai matua i tamo la ko fa ya o mai le limo lo wa lo fa sino ye tu singo le ngo wa e yai ho tamo ti o mai le lo tu singo ia e yai le moto le mato sui ia you came with nothing, you live with blessing. Ese le mana yo lo sau ma le yo se mea ai te fo i ma fa manu yama ia me la lama tua ia o se upu mu le fau tato au fau o le nei tau sanga o lau tu si pasi le la ma wal tau sanga le nei e le o se tu si pasi e su e ai so to alua fa mol mole e ai o le tu si pasi le la atu ina atu yo a o le nei asu o le tu si pasi e te alu a Yesu e sa ungan wenga e tu tongi ai lau ai talaku le taimina e ifo mai ai i le lalolani le nei se itulou na mata mai ai na lau ai talaku yo matua se ia o mai asu le nei me la le fai so ala tala le matua o mai misi atene love can wait i ono sa i le alofa au wale babe le i fai ai ngai le tai tai au au le mea le nai o mi e le ua se ituro nai sina fia e matua le o fai ngatau le olanga au ala tātou te babe le olanga i fai ai ngai le tai tai alu mua ia sue sa manuenga ma enjoy life the life e le tai tai life ia ai wa ia to mai ma va ma due ngol at fa ma due na yu to we le tua ia sa ga ya le ayo tai fa ma due ya le tua yo to wa faiva ma awa ni ngalo a fi ai si ona bau ma na tua mai le a oma ia na so soani ma lo si a oe ma e ma due ai ia sa fa talanga le mo nei tai au ni umi te le ma tu fa talanga ia ka tai ma tu le un sa yo le na tu fa tu ta tu fa malustin ai ai se lo makua ele i o aku sanga tama se si ai lunga ao i au furam pingiki ngai fio ya ke vo yu ka ko mumu ya sis ye ngai ya me ai va pe lo ko ku mama ma ko ma ya me ai ane ai lai tele tatu tama ma to kentin ro ma wai le famu so malie ia pe ava pe ai mana mia ia ai mon de tele tatu famu ro ne yas ma lo faftai le sunga le lipule sunga ya mansua tu sai fo le lipoti matango fie ma tapene no ne tau sanga ya lau mai atu si ba ngol tatu pokalame e wala watu ili tatu au fao o le taimi ne o le se o tau fa fianga ona a mata i laya ona la winga tatu tu spas lona winga matua tu spasio tau sanga mo mua a mai al fa fianga le ona fa penala ia ona la winga e tau sanga ton anga mai lo mo le tau fa fianga fa mo
matua le au foa i nei tai au se ma fa fianga le fanau le la tatu ho mai le manga mo bua tu faino tatu tu spas ele tua le noa ya la u ya maseto fina Loretta mo le tu faino tu spas es tabai fam talanga le titi matu wai o la matu tau sanga ma la matu fautuanga au wai tau te sasa ya o to fanau o la mātou talana o le mawhanga le whamtala o le mātou tua le wai e o tau walam whana whai tete na tātari ne vai tau i lo langa o le mele manu mbona umia mamo umia e la tau o le talanoa whātase ma whautuanga e tapu e no lato o langa fale o e awala ese me aro fale ali i alo fana lo no wingo le famtala e awala ese fole to mai ma le poto e fo wa ele ali ya tato fana e ai na to fa pena na wina wana le vai lava i lo le me tau fa yai la tau e a oinga li feta ngofio la tau lima i lo fai e foi la tau e a oinga i li tau tala ona i lo la i fai lo no winga le manu lauti le tamu fai tues fam tala i por kala me mo va penanta pena ina ma o ina tono la mo nei le ai se mai pa noa o tu wa no ye fa ya o ya lo fa na me chau ma fai so se vai ga umma e ma fai ai no o le au nang ma o le chau fai nga ia maua ya lo fa na so tato la bo le to mai mar pot na ma fu ai na u fale mai so tato la bo yai foi ato e a oina ngana luatu la pol fato nunga por me fai ma wa termina fai ai yai la to e mo bia si time tele ma fa wa ona fato a fai la yon fatino le ngado o le la to e bato ese fam talanga le ta awa tato te sasa ya tato fana o le mena sa wai ta tau lo ma tu te minne pe ta yale o le wai ta o le upu ma le tala noa ave ti ma inga fautuanga o te tali tonu o le ai le lei along fa na o walu na mo sa amai se pati na le viere li le tayao ala tu lo le mano Fiona ya pole sunga la e tu sai ma la wina o tato tongi o tato tu spas o tau sanga mo mua a fai ele mo se tu spas ya tau sanga mo mua lo walu o pe afele to sanga mo lo walu lo no wi o la o nei pa no ya ma e a mata ya ngoli nga e mai alo fana e o al Christmas o le ya ma ya alo fana a faila le mo se tu spasial wa lo wina pen fatua tuai na e mai pe a mai wa balu de kapu wata fale a on muri ya le mo fo lo mo winga wo over malimas full percent aso le a o ma fuanga ma fua no le mo se tu spas o lo walo le tau sang mo bua a ma mi tele ta po inga ma tua ainga ma wo a me se pa na ya su pa tai mori va tai lo fionga to tori lo fionga to filau istolo stani fo fo ta to waso mo le andoa
ia wale tōlaulawina o tātou whaeronga tu spas, ia o le tātou pōru kalame o nepo kalame o tātou o le Don Bosco Certificate 1 Basic Trade Skill, ia o whamaiaina pe pena au na whatiroina mo le tasi tausanga, ia mai ale tasi tausanga lono wina, ia o maua le tumai ma le agama amata alo whanau so se mtata ia lo whapena au na ufoinga tono la mua. Ia ele i tōla ora wina ia tātou tu spasi, ia e walau marwhara ulama i le sui o ofiso tu spasi whai ronga tau roa Samoa, ia lau sunga Alistair Moriomo, e se sumai mamelei ia wari tau auina o tātou tu spasi. Ia mesi patene nale o le sui o ofiso tu spasi whai ronga tau roa Samoa. Ia tātou pōkalamen nei e tōru tausanga maumua e tōru mo singa o loka pēnā o na wai nai. Ia mao le wai ngalaman nao le awa pēnā o na whaasolo atuai ia tōla lauina o tātou tuspasi. O wasinga e tōru o tātou o Newport, o Duboski, Malio. Ia o le awa pēnā o na whaasolo atuai tōla lauina o tātou tuspasi. Ia amala o tuno i mua whawa wame mai o manei ala o whanau to sanga mua. O ni tātou senga ni Port, ali tasi whasao whana lei o pola. Angela Langi Amosa. Anthony Kapeli. Charlie Francis Sinoti. David Alfonso. Pamam minta coba memone. Istamoa. Efaraima Junior Efaraima. Enele Siosi. Fasavala Esau. Fagaisea Mika. Via Tamari Tawa Finiasu. Fili Tanwasa. Fosi Max Tupai. Imoasina Tawanfai. Yohane Siweva Iladio. Yosefo Mtaafa. Isaako Fanuloto. James Padley. James Owen Hyde Urubano. Joe Wayuku Chavita. John Isitolo Wane. Julia Melissa Skelton Meki. Kevin Fatawolofa. Miracle Tevis.
Paulo Vesolai. Petelo Ioannis Sabelu. Peter Junior Turanga. Peter Junior Peter Crichton. Rio Boabo Fia Sefo. Siosi Enele Siosi. Timoteo Fono Favai. Tulini Talulua Sukesi. Winnie Alonso Alo. Victor Augusto. Anthony Leisam. George Pepe. Henry Taufau. Salifarisa Siluata. Yo tātou sengo Ritboski, yo mau I lātou nei. A mosa si au mau. Lord Fido. Whawhitai, whamanu ofisa. Whialufai, ape sa wainaya. Felicita Sopovi. Fred Paulo. Gloria Lucifania Pinati. Elome Venu. Yohane Akulu. Josefa Leota. Josefo Brown. Jordan Tai Lama Medina. Joseph Benedict Fido. Junior Fomai. Polu Sepaia Polikalepo. Lien la faile tele atu mavavi. Lelei Fotumanaya. Margarita Rose Yone. Malolino Lemanu. Malonu Sialavai. Malonu Sialavai. Mauluma Fieme Januari. Marianive Holo Samaide. Matatia Perive Ayavau. Michael Morelli Felice. Nepa Louis Hilario.
Waione Aletas Mama Onge Mareko Patrick Tawalaina Pana Peter Waituitama Poli VJ Poli Salvation Roa Fitalenga Samason Ivili Sanele Lofi Te tala fine mu sio le fame Te waka to filau Toa isina fo isanga Tony Sekwini Naya Toa Masanga Junior Ricky Neria Utu Fabai Rapi Wailoina Solomona Vincent Kabeli Wangawai Perestene Autangavaya Fred Mimio Junior Vaisea Leota Mua Vise Siokuka Sione Roberts Elisine Tato Senga Mumuli Anthony Faipaua Benjo Mamea Dominic Tuingamala Eseta Hana Falanai Eti Osia Faringa Favaia Lotomau Flo Sarona Kelly Jerry Tony Tusiupu Cornelio Aimasi La Alai Junior Lome La Alai Lembi Lucy Tevanga Lolesi Junior Tavita Mary Catherine Tuvailua Moiva Machalena Tanyelu Natutasina Montgomery Sayo
Patricio Angelea. Patricio Brown. Paul Greg Fangalele. Paul Greg Fangalele. BJ Basila. Priscilla Ioane. Rebena Luteru. Robati Ioane Lelua Fanico. Roger Joseph Morio. Ross Moaunu George Leota. Sam Esau. Sao Leone Makesi. Sopi Paleta Sala Yese Asutasi. Josefina Tosavini. Tau Manaya Tautua. Talia Sefilino. Tamotu Leutoni. Teresa Piopeni. Juliana Ane Savauli Tiotala Tavita. Miriamu Soamani. Willie Paulo Junior Masoi. Aso Paipa Emunpola. Ajina Aji. Lutovio Asem. Tavita Eric. Ya Matasen Jerome Olo. Ya tu mes perpancele nale ya monitaju sui ya oleh taju sangat membuat elato mapinau na tau awina tispasi ya oleh tau sangat membuat boleh berpartai ila usunga Alistair Moyo ya boleh tau awina taju fainonga boleh tau sangat membuat partai. Malo faftai sunga ya laua mese sunga ya Loretta mal tu faina tatu tu spas pasi silanga taua fa mole olo ia le sa ku le ta vale le numero ne tolu lima iva lima tas tolu lima iva lima tas olo va penal olo kale tatu au wala fa mole se matua po ai lava se fa minolo sa olo kale tatu au wala le nau mai atse tase o va ko mo tatu o klame ne yaso bolo sila fia matua le tu spasio ma waina e fa nau se mai atu nei fai no ina le tu spasi le la sanga mo mua o le level 1 o le sia tato va ga so to pa ba le sia tato po kalamelea ya le pelo fa lo mai al time nei wala o tu pela fa lo to sanga mo mua o la o to so le nei la to mo to sanga mo mua ma tua o le to so le nei
malo whawhtai le manatu whanau tai mātua ainga tai pelengo whanau Mor sila fia o lua po kalame penana o ina tono tatola mua po kalame mua la le mai ai le la no fa tu faina tu spas o po kalame la no lua e lua tau saka no winga o le tala toi alu fa na ni o mawala tu spas te o fa le tu spas o ina e te ama va ai mo le lesi po kalame tau sama fo Lono winga lua tausanga lua ya whakea wha umali tausang tolu. Leo tato o umali le si vaanga po kalame lo tali e to tele o tato ne yasu. O le tu faina leo tu spasi o le tato au whaau. Tala fia. Mo tato ne yasu. Wa fa pe na fa wina alum fa na un ne tausanga a mai se pat mi yena li tal sanga tu sunga fa ya nga po ko ne tas fa la tal tamai ye wale tu faino tu spas o le level 2 por la sanga lua bo alum fa na mala nga fa lo fa tai ai le tolo la winata to spasi leo la amatai bai ma automotive engineering ia mai bala watu suman fa ya oma ya yoku se sumai ole sumala badan fa ya oma sa na fa la mane mane tato wa mor kili baina por kalame ia ele nei tu sama sumai ya yoku o le si vaenga mo le sila fia e le tatou pa ia o mātua o le tausanga tonu. E iai si lape mai le SQA ia tatou tu spasi. E wha tatou por kalame ua maea o na accredit o waro ia e SQA. E iai la tatou por kalame le o le automotive, o le welding, plumbing, ma le construction por karuta. Peita ia nei. O le taimi nei le aise CEO o le SQA o iai. Ai o loo whaasolo ia tātou acting CEO. O le whaabelabela o tuku. E iai ia se tuatua ngia o le acting CEO o loo iai le taimi nei. Ai o maea o na print lona suafa i lunga o le tuspasi. Tuspasi nei o kalame whape o na o whaeloina. Tuspasi nei e tāpe na sako mai na vai SQA o na ua maea o na accredit o certificate nei e tāpe o Samoa qualifications o sila pena lea mātua ma batula tuspasi o walu
ilalu pol kalamene ele o ia se saini asia si au le fioma ia menisete asia si au o ia o le acting CEO le taimi nei ia ai o malanga ia tunu mau mera le tawa na batu tu spasi ia ai una toi pa ko i mai le tai au ia ko se aso pa iso ko e toi ave le SQA e toi saini mai tatu tu spasi ia pa moli sa payasi mato tau fa besi ko i male SQA ia ona wa le fa tinoina le bae ia ai e yai la pa lapi yai la pa sasi me fa malu dua tua i le tulang ia le la matata to la wina ta to spasi ia ko la to ne yo ta to Samoa Certificate 2 in Automotive Engineering o le li o Joshua Etewati so mayai le tamaitai o Elisabetta Manaya tasi na kwanta maitai ia o leo fa o ta to por karame leo in sindia ta vale ia fia fai sa ta vale o no en sapeta so mayai petelo minka eneniko o se ali mai to pilau o le suma ya petelo o le tato sui mai le motu to kelau so mayai pa petai no pati Don Polanico so mayai Senate naru ene so mayai fa petai tua itoa Ferretti John Laulu so mayai dari yo Christian Taujua so mayai dari yo Michael Une so mayai dari yo Jodandes Yuta ole polo kalame le aleana o whainoina o iai le tatou matua student e toa tasi ia ma le alii lea e suafa ia never misieni ia ona mae ai lea o le tatou tuspasi lea o Samoa Certificate 2 in Automotive Engineering leo la tatou o atu le vaenga ale Electrical Engineering vaenga whaeltisi ia lea la mai le suma coordinator po suma whanaunga ia maunga ia o ia o tawa veina la tatou por kalame lea ia o whaeltisi ia e lauponei Robert Collins so mayai pe taya pea Felici Petelo
So mayai Roman J talalelei, Roman J talalelei. So mayai Alexander Francis, Alexander Francis. Tua Alexander, so mayai le tamaitai ya pesi si upanga ila liu, pesi si upanga ila liu. Pau po ile le tamaitai o lo pau o le tatu tu spasi le an paeltise, ia a fia waya o mota, ia o lo wapanoa le tamaitai ya pesi. So mayai le rio salvation tabita, salvation tabita. To salvation, so mayai motunga le moa, motunga le moa. So mayai Joseph Smith, Joseph Smith. Ia Madeli Odell from Brown, Odell Brown. Ia ona mai ai dia o latou whaamanuaina i tatou spasi ia o le electrical engineering. Asau ni mai tatou vaenga le welding, aftai le sunga whailaunga o le vaenga le welding, ia o le sumal coordinator, ia o se tasi o sui tuai o le tatou raumonei, sumal le whaiaonga, ia Beato Mauliko, ia o ia leo le coordinator o le tatou department, ale welo, ia le kutausanga. Ia le limo se ia tino, ia le limo tino. So mayai le musi tui maunei, le musi tui maunei. So mayai le tamaitai o alofa fata, alofa fata. Pau lea po i le tamaitai o whaau le welo le nei tausanga, le nei te po i le welo tamaitai le o alofa. So mayai Johnny Tomasi, Johnny Tomasi. To Johnny so mayai le rio PJ Moasa, PJ Moasa. To PJ so mayai le rio Vaiula Samuel, Vaiula Samuel. So mayai le rio Siosi Pino, Siosi Pino. To Siosi so mayai Mua Isaleli, Mua Isaleli. So mayai pune pe ai to via Mataya, pune pe ai to via Mataya.
So mayai Joseph Kalolu. Joseph Kalolu. So mayai dia ni Sekaraya Baka. Sekaraya Baka. So mayai Farao Sabiliu. Farao Sabiliu. Ia mayai dia Pamanulu Pats. Pamanulu Pats. Amun boleh numero tabane tolu tasio ia oro mana umbia le famino yo usa amun boleh tolu tasio se famino ya usa olo kai sio tatu tabane ia boleh fatai suma ya piato bauriko ia boleh tau awina tatu spasi le walde tatu o mai le baengan susui Oni taimi muamuan nei ufai fau wai ni sulfanau ia ni tanto por palamon susui ol taimi nei ono to isea le coordinator tanto wa por kalaminer tinaya tasileta mo atunu mau ia ayon tamata ia shiri ia olo baba adua tasileta ia ile kilimaina tanto por kalamin susui ia itono tanto no bua ia berteman tak yo Mei Palelua so mayai Antonia Patupu Palinga Enak le cocok ula ko ila cocok o ua ita macai o ita cocok lo bua na fa baya ita cocok lo bua na le cocok ula ko ila cocok o le fa o i de baya so mayai te rine direti ia ole Silvia Matua le leite le susu ia tamaita ia totoro ia mau olea mau ko inisio ngaluenga o la fainga luenga i mo tau sampo mo le fataya seri ia mo tato oina tato kuspas tato pasolo mo le baenga le kuka o le kukri tato ko kalamin fo manei patoa ele ona amata ala watu le tumaitai coordinator tato kukri fa mole ya noma se sumai mole to find out tato spas o Agnes Semu tua Agnes so mayai Leo Jared Emilio so mayai sama ita Sarah Honolulu Petelu so mayai dari o malake e timani sale upon so mayai Michael Pelletti
Ia Malaleo Kion Eneliku. Kion Eneliku. O la tauna sa hapea o na ameina tātou po kalami o le kuka ia i le mole lua tausanga. Aftai anoma o le tau aoina o tātou to spasi a kuka. Tātou pasolo atu i le paenga le Samoa Certificate 2 in Construction po le paenga le whakamuta. Palaua toi le le coordinator Sumaya Petone, Ioane Petone i sau ia mo le tau aoina o tātou to spasi ia alana misenga. O Wayne Apatia, Wayne Apatia. So mayai fai o Ioane Tuitea, fai o Ioane Tuitea. So mayai lele o whaalili te muia, whaalili te muia. So hei ia Victor Tautua, Victor Tautua. Ia male tamaitai to tasi o tātou whakamuta nei tausanga tamaitai a Sulata Urima. Sulata Urima. Atua ia awa e tau te manatu mai alu tamaitai e tele yo amapa o aso nei ele uto e hapea e papatino ni ngā nuenga i tama i alihi matamaitai ua tutusa malanga manoa mo alihi matamaitai ia mole papatai le sunga a Petone mo le tau awino tātou tuspas tātou pasolo atu le paenga le plumbing wala au atu le sunga le coordinator ia Padupolu ai tui ia sumai si tau awena ia tātou tuspasi ia olana senga sunga ia Padupolu ia ole se tasio ia awasi nia o tātou lopua i le tātou le plumbing o moe Chanel tāpau mali moe Chanel tāpau mali so mai ai le tamaitai o Wailoa Fito Pareni. Wailoa Fito Pareni. Kau leo le tamaitai ia o leo whaahu o le plumbing. Tua Wailoa so mai ai le o Sonny Leila. Sonny Leila. So mayai Kimberly Manging, Kimberly Manging. Tua Kimberly so mayai si uniu tu Sabini, si uniu tu Sabini. Tua tu suniu so mayai asuta singisa ia mayali o Rapid 52 ya mai ai đều là châu sa
whakatinoina le tātou o kalame nei o le plumbing ia o le nei tausanga. Tātai le whionga whaniponu ai tui ia o le tau aoina o tātou to spasio vai le plumbing. Ia to molianga whaftai sunga le bule mo le tau aoina o to spas au le whai waso le nei tausanga. Ia nei taimi malolo sai matua to titia o mo tātou po kalame. Nei taimi o te walao tu mo le anganga whaaloalo tele bala fefia tele. Ai whai waso to taimi ne o tau soa. Fia maya mai toi sa mo dia le mo to lo mua. Mai sei na yo tato matua to taimi nei fai waso to soa nei. Le afionga ya patele Antonio le taitai o sauninga le taiao na te tau aoina nisi o fai longa whakatoa ma lo wanga wharalo ma lo whare sunga ya manisua sunga le lipule mo le fai loino nei fai longa ma lo wanga wharalo whakatai. Aro on sai matua to te tia fa mai na tatu ko kalame.
sili tu rua tu tolu ia ai ua iai ko se swinga mo nei tu sanga ua iai nei whailonga whaapitoa ia po special prices ia e anga waa uma iai to tele o niso whanau ia e pei o nā leo le atau whaafonga mai iai o tātou whailonga whaapitoa tātou most improve ia o le tausanga mua mua mo le silafia e tolu i la tau ia ua mawhai o na tusi a au iai ai ngā whaiaonga ia e whaamanu iai na ia tātou whailonga nei o le most improve o le tausanga mua mua la tau rā nei i tolu o le ali o pita vai tui tama pita vai tui tama ia o le isi a tātou most improve o le ali o Patrick Taualai ia mane lona tolu o tātou most improve o tausanga mua mua o le ali o reo Puamo Sepu most improved tausanga lua to tolu foi le o whamanu e ina i le ali o Richard Silva o le isi most improved tausanga lua o Isaia Tuipena ia mane lona tolu o le ali o Filipo tātou o atu i most improve mai au whai wasu e tō arua i la tō o whiniwhinia o le most improve ali ma le most improve tamata ma o le ali o oena le most improve le au whai wasu o le ali o Michael Pelletti o le most improve o le supao tamata ia sa donate ia pe sa tape na ina le ipu ia el Emilio family o le ainga le o le tato Presterian tato PTA ia le whanetua ia le vene Emilio e lua ipu na donate mai mo le tausanga o le ipu mo le tato most improve ia ma le ipu o le tamatai o tausanga ia se whasolo atu lawa iai tātou whasoloma au tamaitai o mawaina tātou most improve ia o le tamaitai Antonia Fatupu o le isi a tātou award o le Best Behavior Award longo winga o le tangata e matua le nei le amiu ma o mawai nei le alii o lau whai waso o Ioane Tuitea le isi a tātou whailonga o le Religious Award o winga o le tamaititi ia e tō ama tele le lotum whaitautu spaia o maua ko i le sui o lau whai waso le alii o Salvation Tavita ia watu lau tuspaia lea ia sanga tapu e i pea no wola ma kuta i le atua o le isi a tātou whailonga o International Sports Award mo le silafia e mātua ia e iai se tasi o alo o tātou launua ia o loo ta alo i ta aloma whaapao malo o se sii o mea mafa o le tamata a o lea o mawala na whailonga o le tamatai o i mo sina tawapapa
lo ia le ki o le taavale o lo manei a fai o tausua se ki o lo taavale ia o le ia anu ki le sia tatu whailonga o le tamaitai le nao e mosina ia o representing a Samoa ia le tālonga o le sisi o mea mafa le sia tatu whailonga o le Cleaning and Hygiene Person of the Year Award Cleaning and Hygiene Person of the Year Award o le tamaititi e le nei tene le mea leo o le kilingi Lono winga to anga i whakamamā so se mea. O maua lea i sui o le tau sangalua, lea lei o Bonifacio de la Sisi. Bonifacio de la Sisi. Ia mea lea he whai atu ai tātou na mua, au wale whaatau wa mawale tā leni na umai le tua. E ki lingi lava pēha o tā leni māngwa ana umai le tua. Leisia tātou whailonga o le Cultural Award o le tātou whailonga lea o le tamaititi e le lei tene la nā ngu ia o maua le sui la whai wasu e le si osi whiro si osi whiro. O le sia tātou whailonga e taua o le Early Bird Award. Early Bird Award o le tamaititi usupou. E moi na pai to atele tamaiti usupou. To atele o tamaiti usupou mai tai au. Ai ele consistent. E iai na mo le tai au ua tuai mai au le tamaititi le ne. Aso uma mai ai anu waru e tau ia te sema. Tu mau na pala na usu ia suma. Mau ai le Counting Setipani. Counting Setipani. Tātou tātou whaina ia e usupo mamai ki tātou sangapo pēra ria wa ia maua tawa whailonga i se mea. O le whailonga mo le Leadership Award ia e iai le whailonga mo le ri, e iai mo le whailonga mo le tamatai, ia ai o a ave mo le tātou au whai wasu. E ui e le o toi whaia ni taitai le tātou laumua, o na i la tonu la mole nā i taitai i tātou laumua i whaale tonu. Mafusu anga, lea o le toi whaia ni tātou taitai, ia e le o taitai la mamātou o whaia oma. I le leile nā i tasi la mole leo i whaalomo o iai, ia ai aua ni lua pe tonu. O le Leadership Award tamaitai a ali ia o lea ua whaamanu iai nai ni ali o Waiula Samueli. Waiula Samueli. Ia ele i taua lea le mo nei ali o Waiula tanu na o mamai le lampo nei. Ia o se ri ia malu ia ma lea la o le Waiula lea na sau maia lea la atu e fo ina ma le Waiula lea e le pei o tōtelo tamaiti e sau o le nei ai o maha e o le ama ia ai whaftai Waiula o sau o tōru tōru sanga sa tātou mahatai o le Leadership Award tamaitai ia ua mauaina e le tamaitai o Sulata e Rima Sulata e Rima. Leisia tātou award o le Most Talented Award. Most Talented Award o le tamaititi e tā le nia tenu. Ia le o maua ko i le sui o lau whai waso o le alihi o Alexander Francis. Alexander Francis. O le alihi o Alexander. Ia la amata mai le lau mua le nei tau sama mua tau wa na ta piano ia o taimi le ia wa na atoa ta Alexander
ia mahu finau. Tese tatu whailonga o le Neat and Clean Award. Neat and Clean Award o le winga o se tama ma se teine e tū mama i le whainga o na fōlinga ia malana tōlinga. Ia o maua ko lea e sui o tatu o whai wasu o le sui ali ia o le ali o Joseph Smith. Joseph Smith. Ia male tamatai tu mama le nei tau sama o le tamatai o te rine Ferretti. Te rine Ferretti. O le isia tātou whailonga o le whailonga le nei o tā rua le mana whaperatania o le Persistent Award. Persistent Award. Tau whamatala atu le wing on tātou whailonga le o se tamaititi o se teititi. Ia na mata mai lava o na ola whinau i le tausanga mua se ia o mai lava i le wha wina le aso le nei. Mai ma eo tu lona tu lai mai. Lea o whaamanuei nai, ia lea li o Jared Emilio. Jared Emilio. Ia Malaysia tātou whailonga tāu wala o le nei. O le whailonga nei o le asa donate mai le sunga presidente o le tātou PTA whalitua ia le vene Emilio. Ia nā tau te silasila mai le tina i te nei o lona alo ia Jared. Ia o le tonu ai leo tausanga talu o na avea ma presidente o tātou social PTA le tina ia le vene. Lea ua ia tāpenaina le ikura koa lea. Mo le tamaitai o le tausanga. Tamaitai o le tausanga o le Best Female All-Rounder. O le tamaitai o le tausanga. Ia lea ua tusi a au le ainga whaiaunga i le tamaitai o Sulata o Rima. Sulata o Rima. Tātou tamaitai e tausanga mo mua ma tausanga lua. Ia, ai tausanga fui, pili o koe ngera avea ma tamaitai o tausanga. O na tātou o lea i le tātou le tōra lawina, tātou o sili au au tātou matātātou tas. Sili au au tātou tātātou tas. Ia ele ai ia tātou tu lama peo na whaelo. Ia ai o le sili au au. O le pesili, whawhewheo na maua le sili au au o le palamata. O le kāputa. O le whainsinia. O le tani. E toe tāo whai o mamai le lua tau sana o le poro kalami sa e a mata mai ai tau sanga lua ma le tau sanga tonu. I to tonu o le tua o whainga. O lo o a whiwhi ai mani nei o la wā miu. O lo to a mai lea onga. Le ai se mea sa tak walea ai lo i moa i to tonu o la ua. Le ala i ai tātou sini au au to fitu ila tau na whai wasu. Leo na whamanu i ai tātou whailonga nei. Ma o sili au au o le automotive engineering o whai sinia ta vale mo le nei tau sana. O tu lahu mai ai i a lili o Michael Une. Michael Une. O le lili o Michael Une i a sa observe i le Hyundai. Hyundai ma le o mawai lana a ringa i Hyundai. Tato pasoro atu le paenga le welding o le welu.
Ule sili ya wao ule welding ile nature sana wa mawa ile ali Sekaraya Paka. Tato pasolo atu ile paema electricity or electrical engineering. Ule wasili ya wao ili electricity ile nature sana wa tulai mayai mbili Salvation Tabita. Salvation Tabita. Sauli pai ma Suzuki wai sili ya wao tatu Suzuki. Leo sili ya wao ni Suzuki ile nature sana ambao ina tamatari Terine Teresa. Unaye walikuka wai wa matuai matamutia la nakuka ile nature sana. Leo kwa manu ya inai itamatari usawa Honolulu Pintelu. Sawa Honolulu Pintelu. Tato fasono tulpaengal kamuta oleh construction ya wai oleh asola ya maltato top student oleh nature sana. Leo tulai mayai litamatari urima sulata urima wa asili ya wao ilikamuta ile nature sana. Aruri tamfaya oleh ibu le nei oleh fakamuta oleh ibu le na tau awina tapi na ina el tatu launga abi ne yasu oleh mena wa isi ina oleh ibu ya ona oleh ibu sa tapi na ina isuma ya tangaro alangi cherry ya morde fa taya tangaro alangi ya multatu ibu sili ya wao ulkamuta ya wao tangaro sulata maltatu sili ya wao muli bae male plumbing oleh pailoma le plumbing ile ngata na bawa le ibu ya ai water penaina fo el samu water authority le isi fo trophy elua ai ya atasi ai male lua se lauta la siaki mai le samu water authority atasi male ono masina e fanya wenga ai ya for work experience in the South Water Authority. Winga and the main ono masina le wa awala na wenga tu mau au baenga ia sponsor ale bai. Dia la wa mawina ile tamantari kwa iloa kitu ai paule tamantari yo yang tatu lami. Ya tamantari mai salafai ya salama ya yosul ya salafai. Ya, boleh fakta yang mempantele, boleh apa ya onta tu salami. Toi tolu lagata tu failo mau toi. Pada waktu berfaalo di sui oleh kalau pusoka de Adidas untuk batasi untuk awalnya untuk failongan yang jauh, masih oleh failongan yang jauh, oleh failongan oleh sports person award, oleh nature sama. Ia saat pindaina ini kalau oleh yang Adidas, oleh ini jatuh mana ini, ia lewat main lah tu tahu, ia sponsor itu macam itu, nama failongan ini, ia mau ala na
lana trophy, award certificate, mau mani ato, wa yai mameta ala soka tutonu, ia mane te utusi, se lantala. Ia, o le o mawaina le nei whailonga, o i sui o tau whai waso, ia o mawaina, e le alii o PJ Oasa. PJ Oasa. O tātou whailonga e ua lea tutui. O whailonga ia o susuma i whaiaonga. E le mawaina i se tamatiti a onga. Ai o le a mawaina i susuma i whaiaonga. E ia mātou tōna me sa whai, me se ata me Samsonga. Ia o le coach of the year, o le whaiaonga, ia soka o le tausanga. Lea o maua i lea li whaiaonga o Augustino Kalulu. Augustino Kalulu. Tāpenaina le trophy, ia o le fispasi, o le hempa, ia manasiaki afi tāla, ia o tātou whailonga nei. Ia sona ia tino, mai se patpati mo tino. Mane tātou, mane au le tātou wha moe moe le nei asu. O le whaiaonga o le tausanga. Teacher of the Year Award. O ai le whaiaonga o le tausanga ua awhi ua. O le whaaloalo lea ape ia tātou whaiaonga. Ia, o le whiniwhinia o le nei whailonga. I le aise komiti e whiniwhinia. Tasi au tangata e nātes i loa oma i whaiaonga, na me pule aonga. Wa e mohi e le lei umalaga whaiaonga, a o ai le whaiaonga ua sili lona le lei, i le whaatinoina o ona tiuta i le nei tausanga. Ia, leo maua le trophy, o le tuspasi, o le hempa, ia, ma le siaki ko le lua hawe tāla, wa kitu leo whailonga ia maua e te whaiaonga. Pa o le whaiaonga o le nei tausanga, o atulahi mai ai, le alini o Ioane Peitoni. O le suma ia Ioane Peitoni, o le koordinator lea o tātou Maenga Department al Kauta. Se tasi o li sa atawina na waitona tātou na mua, ia whaftai ia mola mo le tawaina o tātou fispasi. Ia, o na mai hai lea o lea mai whaftai. Malo whaftai, malo sa i mātua mese aina, mese tātou mātanga ni yaso, whaftai sunga le pule mo tawa aina nise whaina whakatoa. E ele lai sainira o tau manu nei. O yo le IT o David, e te wati. O le IT o David, e te wati o IT e BTC. Fia maua le ilu manei, kama mole. Ia nau mai ani simae o le tātou whakalama. Al taimi nei o te raua te malenga mwhaloa. I lātou uma na maua whailonga whakatoa o le nei tausanga, o le tau soa le nei. Le te malaua tuai lātou uma na maua whailonga whakatoa, pata sei na whaiaonga, sa mawaina whailonga le nei tausanga, tau soa le nei.
mo whailonga nei aso, mo le tō sao ma takau whie. Nei tami o te walau tō reo mele ngā whalalo i tato au whai waso, kau sa tōru, mo lao tō bese, patasei mo le tō sui, mo ia le ngā mo le whawtai nei aso. Sunga ya sunata, rima, patasei mo tato wānga tō sa tōru, Pak Waso, leo sabu wa itu ya seketa nanti sabu yele na wafatan asa sabu itu tu samtul melakukan kesempatan
Le ngatai lea, whaafitai sa tō whanai. Wārai o na iai tamaitai whāu, ma tamaitai o le laumua. Whaia o mai, a le ase tū ma seanga, sa le tau tamani ila o tōsi sila nei tōru tau saunga. Mato te asuatu mai malui puenga, i o tau whina malu. Lalo iwi lawa i nei, a wā o tau matua whaitau, mato te malua i asa leanga. Wana se whamanatu i tama matene pā ulu a whelua tifuma lua. Awa nei ai ulu tuana i tā isi, pe maua ula futi. Po whela mai angi fisa mai le matangi, ia susu e lava le whamalama, ma wawa ai mai i pōseko, na whamali ai nai o tātou maalala. Ia manu ia telele ala atu le whamana tina al kirisimasi ma le tautama fau. Lele ie, ua mau whalawalaua ma le lei malau whamaoli. We acknowledge you above all else, because you are worthy of it all. Manuia son mama uma tatou asu, so i fua ma ia manuia. Ia whaatai le kua whine ia se keta tu sai fua male. Sa ngā matango fie, whaatai le asu, ia taimini la tua tu lore tatou au. Siang whaa, o le lato besu kunu.
whakaitele i tau samapuru, whakawasu no tau sara ni asu, mata o fia i me una. Me te ngi tau lawa tau lea whakawaro suma i kule, urana sandoa o bui mo ne asu, me rā whakatai. Ya, malu whakawhai, malu sa matua. Ai ni tua se tau matua pala de neaso. Ya ia pasti silama manu mawal tatu taimi. Fiamponi ani whakawhai ele company and Pacific Money Transfer Malelombo Industry. Ia company dua nak susuan mai manfaat beina atau prices mulai yasu. Ia malu whakawhai ia le lam. Ia moli whakawhai le bae mani kiutek. Ia apeo na kupea le tātou moe le yasu. Ia moli tātou live stream. Ia whaio na mata mai tātou mai ngai ati nungu mau. Ia mai se po i o alu whanang sa tawina tātou rongo nei. Ia whakawhai malu le malu hui. O nei whasi silama, o sila pia e mātua, e pia restala mai i alo whanau mo tau sangpou. E te tau na se puru ono tau sama o walo a mai runga. Tau na se puru ono tau sama a mai runga. Se lau tāla le restala, lua se lau le masu le pili i le tō e tasi. Ai wha wata o le tau sama. E le toi ai ni tātou sa ili ngā tupe, ona o leo whakapopo le le masu tā rā o pili. Ese mā mai au ia, e ni ia, whamama venga. O le lua se lau le masu, ia, ese tau mo pia kia whatu sa tui pili e si, a mese au tai le SMS. Ia e whanua noa lapa mātua, ona e loko lava ia te sepa o tuli lava male lua se lau le masipuru o pili o isi wata e la lea whaamule mātua a pia a onga ia lo walo le tau samapou ia tātou a wistala nama pili le tau samapou tātou masua students a pia a iai se e talesi lea maema ia a whetai tātou o pisa o isi o whamatalama tātou ko susui mo lado e matua. Ia te tala la wale manoa e le pito manu i atas, e le na utina, e patino iai tātou kos community sewing course. A pena ko tama, a le aisa o mea o whaia i whane tama, a manoa le leia mo oi. E te sau ai, e ako rau susui. E loko oe nisi susui bawe le iai, ia e nai te whakapana la mai e nuku whanu. Ai whaau mā tau, ia manoa o oku i nātu i tātou rongoa. Ia whaatino ai, tā reni māpaa, whapea o na tanumia. Ia o le tau samapou e pēr au ia i le whapana na leo le li. I lātou uma la pasafa au o tātou o kalana susui, ia tina matamā. O mawana o noa i tau samapou, e te restala mai ai mo e tātou advance course, ia e whaonga e tātou nā o susui kunea o industrial sewing machine. O le level 2 le nā o tātou o kalami, ia e te whai e sumai whawawaina, ia peo oe ia sani whaau o tātou level 1. Ia o lesi nā whamawhenga o tātou o supo te au lia. Ia, a pere o sa mātou whakatalama mātua, e le tua whakoe wamata tau whakatama. Ia e bea leo, whai whakakoma tau moli, ia o a whioma i osi tau lama. Ia e mai se moli tua ai sa masio, e aika whai aoma, tama o teina luna mo nei. Ia mātou te whakatai ai i tau a whiomai, ua maua lunga rea so i tau a whiomai i tala mai au. I ia e rihi, le nei mo tau rau o tātou whakamoi. Sa tu me o mai ari na matama ni tau sama. E ui na ko i sawa no wa ta tu sabringa. Ka le nei tau ka ta tu fa moi. Ya ai se ave i i ma ma tai wa na o le tua e o me ma usi mala le ta tu pe ni ai ni yasu.
Se taimi tātou tau mawai, iai le au au roa o tua, ia lo a wia ni e whapeo ni tau nuhu man sao ale mu, ia ainga o whapeo ni tau te kua mai. A watu soto se kua ma so matu ola ni nātou sana o mua, so e wha au wau tātou wa oma, tātou nama tātou wa oma iau whanau. Whamanuia le tua, ni toi tanu watu, ia ai whamanuia hoi i le kirisimasi, ni tau sakako ila ia maua i tātou uma, se kirisimasi ke pia, masa tau sakako manuia. Ai o leo le awhai ni tātou tau uma, pia no ko atu fia sa mo, so se whatasinga na masa moa e iailo na amatama, e iailo na whakakuni. Ia lea lau te watu e whomarasu, ia ona whaia i au tātou tau ruma, wa ruma ni sene o tutoi au taua, o lea masala o tutoi anu ade ai le rako ni tini kusa, lea o lea whaile tātou tau ruma mātua, ia pia uma ni sa mama ni whomarasu. Mori wani wa whatai le pina ia topilau ni sa standing, ia o se tasi ko o sui o tātou o rua, sa avea mo kule a koma ia tau sama o mawai koma na tātou waso malo topilau i le whakoina o tātou ko kalame ne asu ia mali whaano tele ia manuia o tātou waso. Malo whakatai le sunu kule mole sa rong whakatai ni lau lesu awa utoi tua iati kule ngana whalwalu e inisi o whasasilang taua mo tātou along whanau tau sangalua whalongo mai along whanau tau sangalua whaamuri mai whaamole la ngai fia tufu whainatu tau ni pots tau sangalua uma whaamuri mai ka ai ale tātou whaamole nei asu anu nei tai ali whaumaina pena saurau sumali puni o tātou tau ruma ni tātou whaamole lava pegana tala toile la mo tātou floa mātu uma whaia uma ma tātou uma o maia se o tātou tawarunga nei asu e whaafitai e tuolu na rofamo na ngani tātou nei asu sumile.
Ua kapafua I lau suaka leo skuli ua mane to final. Ai ele manaku lele ua pai fol na loa pai fol kua fili malaya kuia kua. Ia ele manaku ie vanga fo ie foi malaya. Ia ie ka ape whapoe vanga ni aso malu ka po whamu moi. Ia ai o kala foi e fai ni kai. Ia ie se kia la mako kaka I manu o kai kai au. Ia bea fo la mako ni mai po ia la mako maka. On whape leo si kala. Ia sa mo o koko ni aso. O mamalu mapa ia e sau kua kafa sau kua o ia e le koi sia me o e wha o kua e sa mamu kalanga. A ia e ngako lea usani no. Ia i ka api api le kako i mafukanga. Ia o se kala pe kasi pe lua whai kaua mea. Ia se whaafukai whare au o maale. Whiume na pakere e ngangi fwoi de whiume le nipune. Ia me mamalu I masenga I whai hao ma ia o waa fwoi na nuenga ni ngi kusana. Ia me mako ususu aku lea malinganga whaaloana. Ia nene Maria Laukia, na Maria Laukia. Ia whaafutai. Ina o kou whaerea, mana o kou whaamano, lea o kou ni winga. Ia. Ua whaamalo foi o whaipa, ua malo I ngā rurue. Malo I la o lua ngā rurue ngā ke kano. Mala o lua ngā rurue ngā kā puaha. Ia o lea ua kākou. Ma aia le rofo le kua mono ngā rurue. Ia le lau whiora le ni pune. Lau sumasua mane. Ia ai ke ngangi fo I o seko o whai aunga. Ia o le kala lava e whai. Ia ua whamalole, ngā rurua malole kauka ia. Lea ua whaipu I kausanga, le whoku o makamakaku, makua, o le mamano o sa mo o poko li iasa. Mo le mawinga I la o kou ngā ruenga I le whapaole. E sa o kou ngā na whakamu, na te kaiangina. Ia leo o kou whakamu o whai o mwhai. Ia leo o mako mo le mawinga whakamu ia ua maua e alu na whanau ni asu. O ia I leo I kara e whakuku wa o vena le whana. O loa fwoi o whanau ngase o kou mani. Pape leo I whakalanga. Ia o kakano ali ngi kuku. Ka nini whainau e mātua. Ia whakoloa lo kou seifua. Whakoloa lo kou seifua whakuku. E uka mani whakuku whama ni whakuku kama. Ia wana o kou ngā leo whai. Pau Sofia le ngana o maru whakana I ngai e mogo le uskari. Ia, mogo le anu fie wharongo. Ia, mawhai ni a oma. Ia, wapo le a lapa lo kou ngā luenga whika hukau whai. Ia, ai le o whakasi. Ma le ngā nua I masusu e waru whakana. Ia, o le a fua lapa le whai. Ia, mi aso. Ia, o whamaro whakani ma lono o ia. Ia, lo whangia I le kua ngai kua. Whiume a pakere, ia tāua le la sofua whakoloa, mogo la whawha e kua, ia wāna ngā kua whiume iai, no whiume le kule no surumane, ia e kua whaka wāna kua kaingo le kāku lau kugei e whamu tia kua ngā kuenga, e kua whawai, kua whawai le koko whawai le akamai, ia wāna ngā whaka, ia e mamaru ni sema whaia onga, ia e kāku ke whaia whaia Ia
Nai lawa. Ia o tadi nga fia whalonga fo le vanga whatalai san no ni tula le asu. Wa vea lava lo fonga whaima. Fonga tau monmoli o mātua mese a inga. A mese alu whanau o ne asu. Le mole atu le anga mal whaftai tele. Tau le whaftai ala mātua ngā renga. O le ase meu mātua maua i nei e tamu whai e alu whanau. Ia, o le vi inga mal whaftai ai velele. Ona o ie una mea lo se o ia fuai mo tātou. Le mole atu le anga mal whaftai tele. Iai se vai panoa ni ia o ila psang mau. Sau tal mau tu sibi tau tal yau o manino malam lama meu. O le mole atu le anga mal whaftai tele. Paula matu suatu nei taimi o le uli nei futu lao les. Pa maru watu ka fai se iai se fale tonu le wa nanga. Sunga le pulenga mai se o matu tangata. Malu me fale o to fingal. O to matu te matua tu yan alofa se matu tuma se anga le tau tamali se leo fo pa o papa la to fa fu anga alofa fa ma ngalo matu la matu talo ya lo fangia le tu le yasu bono fo fa o toe sau se tai tala finali matu wa mal fu alofa ngia le ni lo to so fu alofa ngia fa le ni la fa tlainga la utofa se lo ni tu la lasu lo fole to ma foia poto ma la tamai le ngata lo mai fa ya ma se fo to lo to fale ya o ngi nga o si el fuepe solo to o samato fa talanga le tu sai fo ma nei tu la lasu o le to le nga mo fa tai tele pa le nga ya fatasi le to mo ta to ma fa ya o le to mo ta to nei yasu ali yo le tai me fa ma le ta to ma fa samato to fa talanga le au Paulo se me alofa pa penana au ele suma le puli tau wa ni tau ni ai eu tu ele sa ta tonu me faisa mau tu ai eu nuema ia motulang pa pena ele se tau an fai tau ni ele suma le puli mo matu tangata mai se alofa na se ta tu la mo ia se matu fa talanga le malang fa malo sa klo sai malau bangan ne yas tai ya faftai tatu papenang fai eri fa baina le tatu maftan to tases mai bele to pabul mole tau sanga lua fa tali mai tau sanga tonu na usina fia ole tatu fao e tu ina e tu lawa tonu tatu lawa mua e te anu la bola fai mapine fa mau fa ne yasu tau sanga lua fa mo mai ma vai kala ne tau sanga mo pa fai ole la mai nei Ross Leota Malolino Pamaonge te vaka to filau Fasavala Petelo Yohan Sape Masiosi en Lesios la tuyo tau sanga bombua fa muli mai e vai yang fa mo pa mai el tatu matanga sa tatu ole tu ne yasu la matanga ole ho tau fu tatu fa le tua ole te talo pe mo le na fa lolo la fu pa tele ato mio le le sa matamel ne taya e mo la ho mo le na fa lolo la fu te fa wina tatu se talo fa umali tatu matanga apa mo Nome a Jesus,